नमस्कार दर्शक बंधु मु ज्योत्स्ना स्वागत करुछि मो यूट्यूब चैनल को। आज चर्चार विषय होछि धर्म। कुहा जाए जे धर्महीन मनीष पशु सहित समान, किंतु अन्य पटे देखिले धर्म नाम रे जेते सबु समस्या और संकटर सृष्टि, धर्म नाम रे जेते सबु हिंसा और कुसंस्कार सृष्टि। गोटे शताब्दी भितरे जदि 25-30 टी युद्ध हुए ताहारी मूल रे धर्मर ही हाथ थाए। मुसलमान जिहाद हो कि ख्रिस्टियन मानकर क्रुसेड हो कि हिंदू माने तो कुरुक्षेत्र युद्ध को धर्म युद्ध बोली मानि नियंती। मने हुए संसार रे जदि धर्म बोली किछि नथांता हुए तो आज पृथ्वी शांति रे निश्वास मारुथांता। तेणु मन रे प्रश्न उठे, जदि धर्म मानव समाज पई एते आवश्यक तेले तार कोन यार इतिहास कोठी यहाँ सृष्टि हैला। यार चर्चा पाई मु आसी पहुंची एमिते एक महानुभवों पाखरे जे कि एका धारे जड़े शिक्षाविद, जड़े साहित्यिक, जड़े लेखक, जड़े विचारक, जड़े दार्शनिक मध्य। तेणु आउ डेरी कहीं करवा, आसतु शुणिबा से महानुभवों को, श्रीजुक्त बाबुली साहू को। नमस्कार श्रीजुक्त साहू। श्रीजुक्त साहू, धर्म कहिले आपण कौन बुझंती, कौन यार रहस्य, कौन यार इतिहास, आउ आपण एहाको केमिति देखंती बा बुझंती? जे कोनोसी विषय तात्विक आलोचना कला बेले विश्लेषण जनरली विभाजन रे परिणत। धर्म को समिति आम आलोचना कला बेले तार दुईटी दिग को देखिया पड़े। गोटे हला आंगिकता एवं अन्यटी आत्मिकता। धर्मर आंगिकता अंश भितर जनरली धर्म केबे सृष्टि होइतला, तार इतिहास कौन, तार आरंभ केउठी, किंतु आत्मिकता भितर धर्मर तत्व अनंत, से समुद्र भली, आकाश भली विस्तृत। आमको जो ये प्रश्न है धर्मर इतिहास कौन, इतिहास को कहया गले मु आरंभ करी मु जहा बोध करे जे मनुष्य सभ्यतार पाहांती पहर सहित धर्मर इतिहास जड़ित। एते प्राचीन धर्म प्रथम मौलिक भाव दुईटी भाग में ही विभाजित होता। प्रथमटी हूँ आब्राहमिक धर्म, द्वितीयटी हूँ ब्राह्मिक धर्म। ए दुईटी जाक आरंभ कथा जदि उठियो, किए प्राचीन कथा जदि उठियो, से कथा संभव नुह, उत्तर संभव नुह। कारण उभय दाबी करती इतिहास कौन सीमा रेखा भितर आबद्ध करहबनी। कारण उभय दाबी करती धरिनिया जो आब्राहमिक धर्म तो सी प्रथम कथा है ईश्वर प्रथम पुरुष और स्त्री तैयार कले, आदम और ईव से प्रथम पुरुष स्त्री। आज भारत में पुरुष को जो आदमी आम कहते से आदम शब्द आसी आब्राहमिक धर्म। ठीक सेमती ब्राह्मिक धर्म जदि प्राचीनता आम देखा जावा, से दाबी करती ब्रह्मांडर पुत्र स्वयंभुव मनु, से मनु को पाखरु मनुष्य शब्द आसी, सी प्रथम मनुष्य। जदिओ सी आमर मनुष्यतार मनु नुह, सी स्वयंभुव मनु। आब्राहमिक धर्म जनरली आब्राहम होचंती तार मूल। तापर किछि वर्ष पर आसिले मोजेस, सी मध्य से जियोस धर्मर प्रतिष्ठाता आब्राहम भली। एवं आब्राहम यहूदी, ख्रिस्टियन एवं मुस्लिम तीनोटी जाक धर्म होचंती तार ब्रांच। ए तीनोटी जाक धर्म को सेइथिपई आब्राहमिक धर्म कहा जाए। ठीक सेमती ब्राह्मिक धर्म कथा उठिले बौद्ध, जैन, आजिकल आम हिंदू शब्द व्यवहार करते, सनातन धर्म, सिख धर्म, एगुड़ा सब ब्राह्मिक धर्म ब्रांच शाखा।
ତେବେ ଆବ୍ରାହିମ ଧର୍ମର ଯେମିତି ମୂଳ ହଉଛି ଆବ୍ରାହମ, ବ୍ରାହ୍ମିକ ଧର୍ମର ମୂଳ ଯଦି ଖୋଜିବା ତେବେ ଆମକୁ ଯିବାକୁ ପଡିବ କପିଳଙ୍କ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ। ମୁନି କପିଳ, ସିଏ ହଉଛନ୍ତି ଦେବହୂତି ଆଉ କଦମ୍ବଙ୍କର ପୁଅ। କପିଳ ମୁନି ତାଙ୍କୁ ବେଦପୂର୍ବ ବୋଲି କିଏ କିଏ କହନ୍ତି, କେହି କେହି ତାଙ୍କୁ ବେଦପୂର୍ବ ଏଇଥିପାଇଁ କହନ୍ତି ଯେ କପିଳ ମୁନି ହଉଛନ୍ତି ସାଂଖ୍ୟ ଦର୍ଶନର ମାଲିକ, ସିଏ ସାଂଖ୍ୟ ଦର୍ଶନର ରଚୟିତା। ସାଂଖ୍ୟ ଦର୍ଶନରେ ବେଦର ଉଲ୍ଲେଖ କୋଉଠି ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ବେଦ ବେଦାଙ୍ଗ ଭିତରେ ସାଂଖ୍ୟ ଦର୍ଶନର କଥା ଉଲ୍ଲେଖ ଅଛି। ସେଇଥିପାଇଁ ଅନେକ ବିଚାର କରନ୍ତି ଯେ ବେଦ ରଚନାର ପୂର୍ବରୁ କପିଳଙ୍କର ସମୟ। ଅନ୍ୟ କଥା ହେଲା କପିଳଙ୍କର 9 ଜଣ ଭଉଣୀ ଥିଲେ ଏବଂ ସବୁ ଯାକ ଭିଣୋଇ ବହୁତ ବଡ ବଡ ମୁନି। ସେ ଭିତରୁ କେତେକ ଆମର ସପ୍ତର୍ଷି ଭିତରେ ଅଛନ୍ତି ଏବଂ ସେଇମାନେ କପିଳ ମୁନିଙ୍କର ଭିଣୋଇ ମାନେ ଋକୁବେଦର, ଯାହାକୁ ପୃଥିବୀର ସର୍ବପ୍ରାଚୀନତମ ଗ୍ରନ୍ଥ ଭାବରେ ମାନ୍ୟତା ପ୍ରାପ୍ତ ହେଇଛି, ଋକୁବେଦର ଅନେକ ଋଚା, ଅନେକ ମଣ୍ଡଳ ସେମାନେ ରଚନା କରିଛନ୍ତି ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ। ସେଇଥିପାଇଁ କପିଳଙ୍କ ବର୍ଣ୍ଣନା ବେଦ ବେଦାଙ୍ଗ ଉପନିଷଦ ସବୁଥିରେ ମିଳେ, କିନ୍ତୁ କପିଳଙ୍କର ସାଂଖ୍ୟ ଦର୍ଶନ ଭିତରେ ବେଦ ବେଦାଙ୍ଗ ଉପନିଷଦ ରଚନା କୋଉଠି ମିଳେନି। ଯଦିଓ ଏପରିକି ଋକୁବେଦର ପ୍ରଥମ ଋକୁବେଦ ନିଜେ ଦୁଇଟି ଶାଖାରେ ବିଭକ୍ତ। ସେଥିରୁ ଗୋଟେ ହେଲା ସାକଲ୍ୟ, ଅନ୍ୟଟି ହେଲା ସାଂଖ୍ୟ। ଋକୁବେଦ ପ୍ରାଚୀନତମ ପ୍ରଥମ ଗ୍ରନ୍ଥ, ସେ ଭିତରେ ମଧ୍ୟ ସାଂଖ୍ୟ ଦର୍ଶନ ରହିଛି। ସାଂଖ୍ୟ ଦର୍ଶନକୁ ବାଦ ଦେଇଦେଲେ ବେଦ ସମ୍ଭବ ନୁହଁ। ଖାଲି ସେତିକି ନୁହଁ, ଭଗବତ ଗୀତାକୁ ପଞ୍ଚମ ବେଦ କହନ୍ତି। ଭଗବାନ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କ ଶ୍ରୀମୁଖରୁ ଆସିଥିବା ବ୍ୟାସଦେବଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ରଚିତ ହୋଇଥିବା ଭଗବତ ଗୀତା ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି ସାଂଖ୍ୟ ଦର୍ଶନରୁ। ଯଦିଓ ତାର ପ୍ରଥମ ଅଧ୍ୟାୟଟାକୁ ଅର୍ଜୁନ ବିଷାଦ ଯୋଗ କହୁଛନ୍ତି, ସିଏ ଭଗବତ ଗୀତାର ପ୍ରାରମ୍ଭ ସେ 1 ନମ୍ବର ଅଧ୍ୟାୟରୁ ନୁହଁ, ସିଏ ବିଷାଦ ଯୋଗ। ସେଇଥିରେ କାହାର ଧନୁର ନାଁ କଣ, କାହାର ଶଙ୍ଖର ନାଁ କଣ, କାହାର ସୈନ୍ୟ କେତେ, ଏଗୁଡା ସବୁ ବର୍ଣ୍ଣନାରେ ଯାଇଛି। ପ୍ରକୃତ ଭଗବତ ଗୀତାର ଚର୍ଚ୍ଚା ସେଇଥିରେ ନାହିଁ। ଭଗବତ ଗୀତା ପ୍ରକୃତ ଆରମ୍ଭ ହଉଛି 2ୟ ଅଧ୍ୟାୟରୁ, ତା ନାଁ ହଉଛି ସାଂଖ୍ୟ ଯୋଗ। ସାଂଖ୍ୟ ଯୋଗରୁ ହିଁ ଭଗବତ ଗୀତା ମଧ୍ୟ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି। ଏଥିପାଇଁ କପିଳ ମୁନିଙ୍କୁ ଜେନେରାଲି ଭଗବାନ କୃଷ୍ଣ ମଧ୍ୟ ପ୍ରଥମ ଋଷି ଭାବରେ ସ୍ୱୀକାର କରୁଛନ୍ତି ଭଗବତ ଗୀତାରେ। ମୁନିନାଂ କପିଳମ୍ୟହଂ। ଭଗବାନ କୃଷ୍ଣଙ୍କ ପାଖରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ଯଦି ସ୍ୱାମୀ ବିବେକାନନ୍ଦ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ, ସ୍ୱାମୀ ବିବେକାନନ୍ଦ ମଧ୍ୟ ସ୍ୱୀକାର କରୁଛନ୍ତି କପିଳ ହେଉଛନ୍ତି ପ୍ରଥମ ଋଷି ବ୍ରାହ୍ମିକ ଧର୍ମ। ଏମିତି ବ୍ରାହ୍ମିକ ଧର୍ମ ଆଉ ଆବ୍ରାହ୍ମିକ ଧର୍ମ ପ୍ରଥମରୁ ବହୁତ ପ୍ରାଚୀନ ଭାବରେ ନିଜକୁ ଦାବି କରନ୍ତି। ସେ ଭିତରେ ପଶିକି କାହାକୁ ଅଧିକ ସର୍ବପ୍ରାଚୀନତମ କହିବା କଦାପି ସମ୍ଭବ ନୁହଁ। ସେ ତେଣୁ ପ୍ରଥମ କଥା ହେଲା, ଗୋଟେ ଧର୍ମକୁ ନେଇକି ବିଭିନ୍ନ ସମୟରେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ସଂକଟ ସୃଷ୍ଟି ହୁଏ, ପ୍ରୋବ୍ଲେମ ସୃଷ୍ଟି ହୁଏ, ସମସ୍ୟା ସୃଷ୍ଟି ହୁଏ। ସେଗୁଡାକୁ ନେଇକି ଆମେ ଆଲୋଚନା ଯଦି କରିବା, ବେଳେ ବେଳେ ଏମିତି ହୁଏ, ଯଦିଓ ଆବ୍ରାହ୍ମିକ ଧର୍ମରେ ଯେତେବେଳେ ଯେକୌଣସି ଧର୍ମ ପ୍ରାଚୀନ ହେଇଗଲେ ସେ ଭିତରେ କୁସଂସ୍କାର ପଶିଯାଏ। ସମୟ ଯେତେ ବଢେ ସେ ଭିତରେ କୁସଂସ୍କାର ପଶିଯାଏ, ତାକୁ ସଂସ୍କାର କରିବାକୁ ପଡେ। ଇହୁଦୀ ଧର୍ମ ଭିତରେ ଯେତେବେଳେ ସଂସ୍କାର ମାନେ କୁସଂସ୍କାର ପଶିଲା, ଜିସସ୍ ଖ୍ରାଇଷ୍ଟ ଜନ୍ମ ନେଇକି ତାକୁ ସଂସ୍କାରିତ କଲେ। ଏବଂ ଜିସସ୍ ଖ୍ରାଇଷ୍ଟ ନିଜେ ଇହୁଦୀ ଥିଲେ, ସିଏ ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ନଥିଲେ। ଜିସସ୍ ଖ୍ରାଇଷ୍ଟ ସିଏ ଜନ୍ମ ହୋଇଥିଲେ ଇହୁଦୀ ଭାବରେ, ଧର୍ମ ପ୍ରଚାର କଲେ ଇହୁଦୀ ଭାବରେ ଏବଂ ମୃତ୍ୟୁବରଣ ମଧ୍ୟ କଲେ ଇହୁଦୀ ଭାବରେ। କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କ ପରେ ତାଙ୍କର
ଅନୁଯାୟୀ ମାନେ जीसस ख्राइस्टଙ୍କର ବାଣୀକୁ ସଂଗ୍ରହ କରି 100 ବର୍ଷ ପରେ ସେଗୁଡ଼ିକୁ ଏକତ୍ରିତ କରି ତାକୁ ନାଁ ଦେଲେ ନ୍ୟୁ ଟେଷ୍ଟାମେଣ୍ଟ, ନୂଆ ବାଇବଲ। କାରଣ ଇହୁଦୀ ମାନଙ୍କର ବାଇବଲକୁ ପୁରାତନ ଟେଷ୍ଟାମେଣ୍ଟ କୁହାଯାଏ, ଓଲ୍ଡ ଟେଷ୍ଟାମେଣ୍ଟ କୁହାଯାଏ। ଇଏ ଗୋଟେ ନୂଆ ଟେଷ୍ଟାମେଣ୍ଟ କଲେ। ଏ ଯୋଉ ନୂଆ ଟେଷ୍ଟାମେଣ୍ଟ ନ୍ୟୁ ଟେଷ୍ଟାମେଣ୍ଟ ହେଲା, ଏଇଠୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ଧର୍ମ ଷ୍ଟାର୍ଟ ହେଇଗଲା। ତାପରେ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ପରେ ମଧ୍ୟ ଆହୁରି ସମୟ ଯେତେବେଳେ ବିତିଲା, ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ଧର୍ମ ମଧ୍ୟ କୁସଂସ୍କାର ପଶିକିରି କଳୁଷିତ ହେଲା। ତାପରେ ଜନ୍ମ ନେଲେ ମହମ୍ମଦ, ପ୍ରଫେଟ ମହମ୍ମଦ। ପ୍ରଫେଟ ମହମ୍ମଦ ତ ମଧ୍ୟ ଅଶିକ୍ଷିତ ଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କର ବାଣୀକୁ ସଂଗ୍ରହ କରିକି କିଛି ଦିନ ପରେ ତାଙ୍କର ଅନୁଯାୟୀ ମାନେ ଆରମ୍ଭ କଲେ ମୁସଲିମ ଧର୍ମ। ଏମିତି ସବୁବେଳେ ଯୁଗକୁ ଯୁଗ ଧରିକି ଏମିତି ଚାଲିଛି। ଗୋଟିଏ କଥାରେ ମୁଁ ଆରମ୍ଭ କରିବି ଯେ ଧର୍ମ ପରସ୍ପର ଭିତରେ କାହିଁକି ସଙ୍କଟ ସୃଷ୍ଟି କରେ। 1992 ମସିହା ବୋଧେ ସେପ୍ଟେମ୍ବର 7 ତାରିଖର ଘଟଣା। ହଠାତ୍ ମୋର ଜଣେ ସାଙ୍ଗ ଇନାୟତ ଅଲି ହଠାତ୍ ମୋର ପଢା ରୁମ୍ ଭିତରକୁ ପଶି ଆସିଲେ। ତାଙ୍କ ମୁହଁରୁ ଦେଖିକି ମୁଁ ଜାଣିଲି, ତାର ଚିନ୍ତା ରେଖା ଗୁଡାକୁ ଦେଖିକି ଜାଣିଲି, କାରଣ ତାର ପୂର୍ବ ଦିନ ଥିଲା ଗୋଟେ ଘଟଣା ଘଟିଥିଲା ଭାରତରେ, ରିମାର୍କେବଲ ଘଟଣା। ସେଟା ହଉଛି ବାବରି ମସଜିଦ ଧ୍ୱଂସ ହେଇଥିଲା। ତା ପରଦିନ ସକାଳୁ ଇଏ ସବୁ ଟିଭି ଚ୍ୟାନେଲ, ପେପର ପତ୍ର ସବୁରେ ସେ ଚାଲିଥାଏ। ବହୁ ଚର୍ଚ୍ଚିତ ଘଟଣା ହେଇକି ସେ ସମୟର ଥିଲା। ଇଏ ପହଞ୍ଚୁ ପହଞ୍ଚୁ ମୁଁ ଜାଣିଲି ସେ କୁଆଡେ ଆସିଛି। ସେ ତାକୁ ଟିକେ ଦରକାର ସାନ୍ତ୍ୱନା। ସେ ଚାହୁଁଛି ଜାଷ୍ଟିଫାଇଡ କରିବା ପାଇଁ। ସେ ଚାହିଁଛି ତା ପ୍ରତି ଅନ୍ୟାୟ ହେଇଛି, ତାଙ୍କ ଜାତି ପାଇଁ ଅନ୍ୟାୟ ହେଇଛି, ତାଙ୍କ ଧର୍ମ ପାଇଁ ଅନ୍ୟାୟ ହେଇଛି। ମୁଁ ବସିଲି, 2 ମିନିଟ ଭିତରେ କଥାବାର୍ତ୍ତା ଆରମ୍ଭ କଲି। ତାଙ୍କୁ ପଚାରିଲି, ମୁଁ କହିଲି ଭାଇ ତମେ ହିନ୍ଦୁ ହୁଅ, ତମେ ମୁସଲିମ ହୁଅ, ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ହୁଅ, ଇହୁଦୀ ହୁଅ, ସବୁ ତ ଆବ୍ରାହମିକ ଧର୍ମ। ଏ ଯୋଉ ଆବ୍ରାହମ ଶବ୍ଦଟା ତମେ ଉଚ୍ଚାରଣ କରୁଛ, ଏ ଆବ୍ରାହମ ଶବ୍ଦଟାର ପ୍ରାଚୀନତା କେବେ ଦେଖିଛ? ଯଦି ଓଲ୍ଡ ଟେଷ୍ଟାମେଣ୍ଟ ଭିତରକୁ ଯିବ, ତମେ ଦେଖିବ ଆବ୍ରାହମ ଶବ୍ଦଟା ଆବ୍ରାହମ ହୁଏନି, ବ୍ୟବହାର ହୁଏନି। ସିଏ ABRAM, ଆବ୍ରାମ, ଆବ୍ରାମ ଭାବରେ ଏଇଟା ବ୍ୟବହାର ହେଇଛି ବହୁତ ପୁରାତନ କାଳରେ। ଆଜିକାଲି ସେଟାକୁ ଆବ୍ରାହମ କହୁଛନ୍ତି, ସେ ସମୟରେ ସେଟା ଆବ୍ରାମ ଥିଲା। ଆବ୍ରାମ ଶବ୍ଦ ଭିତରୁ ପ୍ରଥମ 2ଟା ଅକ୍ଷର AB, ଏ 2ଟା ଶବ୍ଦର ଅର୍ଥ ହଉଛି ସମ୍ମାନ ସୂଚକ। ଆମେ ଯେମିତିକି ରାମଙ୍କ ପୂର୍ବରୁ ଶ୍ରୀ ଲଗାଉଛେ, ଯେକୌଣସି ନାଁର ପୂର୍ବରୁ ଆମେ ଶ୍ରୀଟା ଲଗାଉଛେ ସମ୍ମାନ ଦେବା ପାଇଁ, ସମ୍ମାନ ସୂଚକ ଶବ୍ଦ ପାଇଁ। ଠିକ ସେମିତି ସେ ରାମ ଶବ୍ଦଟାକୁ AB ଶବ୍ଦ ସମ୍ମାନ ସୂଚକ ଭାବରେ ବ୍ୟବହାର ହେଇଛି। ତାର ଅର୍ଥ ଶ୍ରୀରାମ ଆଉ ଆବ୍ରାମ ଭିତରେ ମୌଳିକ ପ୍ରଭେଦ କିଛି ନାହିଁ ଯଦି ଖୋଜିବ। କିନ୍ତୁ ତମେ ତମର ଧାରଣାର ବନ୍ଧନରେ ଅଛ। ଯୋଉମାନେ ରାମ ଭକ୍ତ ସେମାନେ ସେମାନଙ୍କ ଧାରଣାରେ ଅନ୍ଧ। ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ମାନେ ଯୋଉ ଜିନିଷଟାକୁ ଗଡ ବୋଲି କହୁଛନ୍ତି, ତମ ମାନେ ଯାହାକୁ ଆଲ୍ଲାହ ବୋଲି କହୁଛ, ହୁଏତ ହିନ୍ଦୁ ମାନେ ସେଇ ଜିନିଷଟାକୁ ଈଶ୍ୱର ବୋଲି କହୁଛନ୍ତି। ଭାଷାଗତ ତଫାତ ଲାଗି ଏତେ ବଡ ସଙ୍କଟ ତିଆରି ହଉଛି। ପରସ୍ପରକୁ ଘୃଣା କରୁଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ତଫାତ ସେ ଭିତରେ କିଛି ନାହିଁ। ତଫାତ ସେ ଭିତରେ କିଛି ନାହିଁ। ଯଦି ସେମାନେ ମସଜିଦ ଟାକୁ ଭାଙ୍ଗିଲେ, ରାମ ମନ୍ଦିର ତିଆରି କଲେ, ରାମଟା କାହାର? ତମେ ଭାବୁଛ କି ଯେ ଆବ୍ରାହମ କେବଳ ଇହୁଦୀ ମାନଙ୍କର? ସମଗ୍ର ପୃଥିବୀ ପାଇଁ। ଯଦି ମୁସଲିମ ମାନେ ଭାବୁଛନ୍ତି ଆଲ୍ଲାହ କେବଳ ମୁସଲିମ ମାନଙ୍କ ପାଇଁ, ଅଣ ମୁସଲିମ ମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଆଲ୍ଲାହ କେବେ ଠିଆ ହେବେନି କି ସେମାନଙ୍କୁ ସୃଷ୍ଟି ହିଁ କରୁନାହାନ୍ତି, ତାହେଲେ ସେମାନେ ମଧ୍ୟ ଭୁଲ କରୁଛନ୍ତି। କାରଣ ଶବ୍ଦଗତ ତଫାତ, ତଥ୍ୟଟା ଗୋଟିଏ ତଥ୍ୟର 3ଟି ନାଁ, ଗୋଟିଏ ମୁଦ୍ରାର 2ଟି ପାର୍ଶ୍ୱ ଭଳିଆ। ଆଚ୍ଛା, ଯଦି ଏମିତି କଥା, ତେବେ କଣ ଏହି ଧର୍ମ ବିଦ୍ୱେଷର କିଛି ନିରାକରଣ ନାହିଁ କି? କଥା ହେଲା, ଧର୍ମରେ ବିଦ୍ୱେଷ କେବେ ସମ୍ଭବ ହିଁ ନୁହଁ।
आमे जेते सब धर्म ना कथा कहूचे जेते सब शाखा जेते ख्रिस्टियन मुस्लिम धर्म हिंदू किछि नुह ए सब धर्म ही नुह ए सब संप्रदाय से विद्वेष सृष्टि हुए शुद्ध धर्म जोटा प्योर रिलीजन से विद्वेष प्रश्न उठुनी कारण विज्ञान जमी गोटे तत्व को जानिया विश्लेषण करे विभाजन करे खंड खंड करे बुझापी धर्म किंतु तार मार्ग है सबु किसी को जोड़े संश्लेषण करे धर्मर मार्ग विश्लेषण नुह सी सबु संश्लेषण करे समस्त को मिसिक एकजुट करे सी एकता को चाहे प्रकृत धार्मिक व्यक्तिटे केबे पृथ्वी को खंड खंड कर देश ए देश से देश से देश ए देश भितर युद्ध कर सीमा रेखा तैयार कर नुह सी जो देश रहिले पृथ्वीर मनीष भाव ही सी बंचो से मतरे नेशनलिज्म लीड्स टू मोरल रुइन बिकॉज इट डिनाइज टू यूनिवर्सालिटी तार अर्थ हूँ स्वाधीनता नेशनलिज्म लीड्स टू मोरल रुइन ये नैतिकतार अधपतन आड़ को नहीं जाए जातीयतावाद नैतिकतार अधपतन आड़ को नहीं जाए कारण यह विश्व भातृत्व को अस्वीकार करे पाकिस्तान आउ इंडिया परस्पर भितर विरोध कौटे सीमा रेखाटा को किसी जन 4-5 जन कि 10 जन कमिशन सीमा कमिशन आसिले रेखाटा तैयार करदे 140 कोटी इंडिया 30 कोटी पाकिस्तान मानिया को बाध्य कौटे सीमा रेखा अच्छी ये गाई चरु चरु केतବେଳେ पड़ोची पाकिस्तान भितर पशि जाउची सियाडर पवन इंडिया भितर पड़े आसुची सूर्य उदय हेले तार कि समय पर खरा से जाउची एठे गछटा उठुची डालटा सेपट को जाउची सीमा अच्छी कौटे धर्म आखिरे सीमा किछि नाही समग्र पृथ्वी एक एवं समग्र पृथ्वी एक ता अर्थ से माने कहिया को चाहउछन्ती जे आई हैव नो कंट्री टू फाइट फॉर आई एम सिटीजन ऑफ द वर्ल्ड एंड एंटायर प्लेनेट इज माय कंट्री मु समग्र पृथ्वी नागरिक से कह माई वर्ल्ड इज माई रेस्पॉन्सिबिलिटी से भितर कौटे पृथक नहीं कौटे बाड़ नहीं धर्म से आवश्यक पड़े समस्त को एकत्रित करके गोटे फैमिली भाव रखापी जमी भारत में गोटे स्लोगान अच्छी कौन सी से स्लोगान है वसुधैव कुटुंबकम समग्र पृथ्वी हूँ गोटे परिवार देश गुड़ाक आम पड़ोशी या गोटे गाँव आम जमी कहे गाँव टाक गोटे फैमिली कहवा ताले जमी आमर पड़ोशी अच्छी सेमती पृथ्वीटा जब आम फैमिली कहवा हुए तो गोटे देश आम पड़ोशी ही पारे से तो शत्रु कभी ना अति कम मनीष को मनीष भाया देखिले ही आम चिन्ह पार नुह आम मन भितर पशि जाइए आम भितर प्री ऑक्युपेशन अच्छी आम शत्रुतार दृष्टि देखुचे पड़ोशी की चिन्ह पार आज आलोचनार विषयटी थिला धर्म उपरे किंतु आज समय बहुत अभाव आम चर्चाटी एठी रखिबा आज तो समय हो जाइए जदि आपण मानकु आम मानकर वीडियो पसंद आसुची ताले आपण लाइक करिवे सब्सक्राइब करिवे कमेंट करिवे कहीं आपणकर सब्सक्राइब आमको आगु को बढ़िया पई बहुत सहाय्य करिवो आज धर्मर आंगिक भागटी आमे आलोचना करिले एहार आत्मिक भागटी परवर्ती अध्याय रे आलोचना करिबा एथिपई आपण आमको समय देथिबारु श्रीजुक्त साहू को अशेष धन्यवाद नमस्कार।